नमस्कार बंधुरा अंजना रान्नाघरे आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी आपनादेर साथे अथेंटिक बेंगली एक रेसिपि शेयर करब। रेसिपिटा हलो चिंगड़ी पातुरी। आशा करछि आपनादेर भालो लागबे। यदि भालो लागे ताहले आमार भिडियोते अवश्यई लाइक कमेंट करबेन और आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करते भूलबेन ना। ताहले शुरू करा जाक आजकेर रान्ना। प्रथमेई किछु मशला बेटे नेब। मशला बाटार जन्य एकटा बाटिते 1.5 चामच सादा सर्षे, 1.5 चामच पोस्त, 5टा काँचा लंका और अल्प जल दिए बेटे नेब। एखाने आमी चिंगड़ी माछ धुए बेছে रेखेছি। एबार बेटे राखा मशलाटा चिंगड़ी माछेर मध्य दिए देब। एबार एते दिए देब सामान्य नुन, सामान्य हलुद गुঁড়ো और 2 चामच मतो सर्षेर तेल। मशलार साथे चिंगड़ी माछ भालोभाबे मेखे 5 থেকে 10 मिनिटेर जन्य रेखे देब। एबार कला पातागुलो सेके नेब। सेके नेওয়ার आगे कला पाता भालोभाबे धुए परिष्कार करे नेब। तारपरे एरकम गैसेर ओपरे बसिए बेश खानिकटा सेके निते हबे। कला पाता सेके निले मोड़बार समय भांगबे ना। आपनारा चाइले डिरेक्ट गैसेर ओपरे ना सेकेও फ्राइंग पैन अथवा ताওয়ার ओपरे रेखेও कला पातागुलो सेके निते पारेन। এইভাবে सब कला पातागुलो सेके नेब। एबार कला पाताय चिंगड़ी माछ मोड़ार पाला। একটা থালার ওপরে কলা পাতা রেখে তাতে কিছুটা চিংড়ি মাছ দিয়ে দেব। তার সাথে দিয়ে দেব একটা চেরা কাঁচা লঙ্কা আর সামান্য সরষের তেল। খুব বেশি চিংড়ি মাছ দেবেন না, এর ফলে কিন্তু কলা পাতা দিয়ে মুড়তে পারবেন না অথবা রান্না করার সময় চিংড়ি মাছের চাপে কলা পাতা ফেটে যাবে।
তৈরি হয়ে গেল আজকের রেসিপি চিংড়ি পাতুরি। গরম গরম ভাতের সাথে সার্ভ করুন, খেতে দারুণ লাগবে। আশা করছি আজকের এই সহজ রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। আপনারা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর ট্রাই করলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।